espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 12 de LeClue Detectivú. Y bueno chicos, estamos acá justo donde lo dejamos y vamos a quitar las hojas a ver qué sucede ahora. Veamos qué encontramos por aquí, qué misterio. Ajá. Jenny had spent her whole childhood exploring the woods behind her house. But I've never seen this before. Then she remembered CJ's words. People don't see things they aren't looking for. She knocked on the rusty metal. Hollow. It's a trapdoor. Ok, vamos a ver si podemos abrirlo. It's rusted up pretty badly. I can't move it. F. Vamos a agarrar esto. Ok, una nueva pegatina. No hay más, ¿verdad? Vamos a revisar por si acaso. Me parece que no. Ok, bueno, vamos por acá entonces. What a strange device. The wires are connected to the door. Ok, veamos. ¿Este cuál? Ah, este es el del medio. El de... No, el del medio no, el de atrás, exacto. Ah, no, este es el del medio. Este es el de arriba. Ajá, este es el grande. A ver. Si lo pongo así, este... Ah, este se mueve solo. Ok, perfecto. Este acá. Uy. Ajá, ¿y este qué mueve? Ah, este se mueve solo también. Bueno, muévete tú así. Uy. Ajá, y este se mueve. Perfecto. Muy bien, abrimos la compuerta. ¡Qué misterio! A stale metallic odor filled the air as Jenny peered into the opening. It sure is dark down there. Too dark. But I can't just leave this unexplored. I have to see where it leads. And so Jenny descended blindly into the unknown. ¡Qué miedo! Bueno, vamos a bajar y veamos qué encontramos por aquí. Mucha oscuridad. Uy, ¿qué es eso? Qué nervios. Ajá. Bueno, vamos hacia la luz. Se acabó el mundo. ¡Susto! ¡Se cerró la puerta! ¡No! That didn't sound good. Ok. In all her short life, Jenny LeClue had never found herself in such a peculiar place. The town that once seemed a small lifeless pond was suddenly an ocean of mysterious possibilities. Equal parts terrifying and intriguing, it was... Incredible! Yes, an incredible mystery in her very own backyard. Muy bien, el caso del Laboratorio Misterioso. Qué interesante. ¿Qué es Looks esto? fancy. And broken. Oh, está roto, en serio. Vamos a ver la máquina. Jenny wiped away a thick layer of dust. Jeez, how long has this been here? Clearly the equipment had laid dormant for a long time, and yet... It's so futuristic. Straight out of those comics Keith is always reading. Starship cadets and the race for space. It feels... Alien. Now I'm starting to sound like CJ. There must be a logical explanation for all this. But its purpose would remain a mystery. Jenny dared not touch its intricate interface. I'll just press all the buttons and see what happens. Oh dear. Muy bien, Jenny, excelente. Vamos a ver. Esto se mueve aquí. A ver. Muevo esto. Veamos. Acá.
¿Cómo así? Qué loco. A ver, por acá este. O sea, la idea es poner que las ondas como que sean una sola en lugar de tres. Ajá, por acá como que lo estamos logrando. A ver, ¿qué me falta? El filtro. Quizás. No, el filtro no. ¿O sí? Por aquí. Tracking. No, tracking no. Tracking no. A ver, si me ve por acá. No, tampoco. Ajá, ya tenemos dos. ¿Será esto? Como que no. Vamos, eventualmente lo lograremos. Entonces la cosa es como por aquí. Ajá, ¿será que hay que...? No, así no. A ver... Estamos cerca, chicos. ¿Será que si lo hago así? Ah, ¿lo logramos? No, como que nos falta un poquito. Por acá, ¿no? Uy. A ver. As Jenny turned the ¡Lo dials, logramos! she heard something hidden in the static. A voice. What is he saying? It's a pattern. It keeps repeating. Animals and numbers. Animals and numbers. People in the future sure talk weird. Was it a cry for help? A shopping list? Someone with extremely limited vocabulary? Whatever it is, it must be important. And so she transcribed it in her journal. Ok, muy bien. Eso estuvo muy interesante. Vamos a buscar algo por aquí. Ajá. There's something stuck to the bottom of the ladder. A ver, un It papel. was just a blank piece of paper. Or is it? Jenny traced her finger over the page. She felt the clear indentations left by a pen. I know exactly what to do. Ah, muy bien. 1, 2, 3, 4. It worked. 1, 2, 3, 4. It was a code of some kind. The world's least secure code. Sí. ¿En serio el código es 1, 2, 3, 4? Please enter authorization code to begin. 1, 2, 3, 4. Code accepted. System authorized and on for activation. Ok, tirar de la palanca. Vamos, tírala, Jenny. Sphere hermetically sealed. Magnetic transducer coils charging. Rotation phase harmonics stabilized. Commencing experiment 8, module 37. What's happening? Radioactive safety margins cleared. Running at 54% efficiency. It says it's working, but what's it doing? Remember, a healthy employee is an effective employee. Please leave the station for your mandatory 15-minute smoking break. Decompressing spherical chamber. Ok. Demasiado loco todo. I should get out of here before my skin melts off. Sí, Jenny, vámonos de aquí porque, ajá. Por cierto, por acá no hay más nada, ¿verdad? Yo. Vamos a ver si hay alguna pegatina secreta o algo así. Parece que no. En fin, vámonos entonces. Jenny, qué nervios. Ok, de nuevo a subir. Qué loco un laboratorio así, tan abajo. Bueno, Jenny, descubriste algo interesante. Se puso más interesante. Están flotando las rocas, susto. The boulders must have weighed a ton each, yet they floated in the air like balloons.
CJ said he saw a swarm of UFOs circling the Forgotten Forest. Was Jenny beginning to make sense of CJ's wild ramblings? I'm gonna need a bucket of coffee to unpack all this. Sí, bastante. ¡Corre, Jenny! Te aplastan las rocas. Lo sabía. Oh, God. Bueno, solamente es como la quinta vez en la que Jenny casi muere, pero bueno. Oh, ¿qué es esto? A ver. Our old fort. It didn't look like much, but this treehouse had once been Jenny and Keith's favorite hiding spot. I could never climb up there on my own. Keith always had to help me. They schemed and planned and swore never to let anything come between them. Just thinking about him hurt. Ay, pobrecita. What was that? Steven! 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 What? Did you hear that? I'm telling you, man. Not this again. Something's out here. Something big. Real big. There's nothing there. But I'm getting some super spooky vibes, man. For the last time, Kevin, the radio's off for emergencies only. That was lucky. I need to be more careful. The house was swarming with police, but she knew this place like the back of her hand. If anyone could find a way in, it was Jenny LeClue. Ok, vamos a ver. La chimenea. Jenny Yo, recalled mentira. the Christmas Eve when she had climbed down the chimney, and discovered how difficult the jolly old man's job was. And dirty. There's definitely a cleaner way in. Ok. Por acá esta ventana. My room. And inside, My detective gear. the window looked a promising point of entry. I could climb the tree up onto the roof. But as Jenny knew, all the windows on the second floor were bolted down. Dad did it after a raccoon got in and trashed the place. Ok. Oh, el árbol. La rama. ¿Qué cosa? Aquí. Acá. Jenny could try to climb the tree. But I already see an easier way in. Muy bien, Jenny. A ver esta That's ventana. Mom's room. Her window is bolted down just like the others. Now I think about it, that's a real fire hazard. Sí, en realidad. A ver, por acá. La entrada principal. This place is crawling with cops. What could the police have found inside her house? And if they found what they're looking for, why are they still here? Ok, a ver esta. It's tempting. But Jenny couldn't risk being seen by the police. There's probably a sneakier way in. Sí. A ver, por acá. Esta no. Este. Dang, the front door's covered too. A ver, por acá. Out of the police's line of sight, the basement was her best entry point into the house. Except that window is locked, and all my lockpicking gear is inside. Ok, entonces vamos por acá. The window was ajar, the frame damaged. Somebody broke into my house. That's my job. But who? The police had used the front door. Whoever it was, that's my way in. Muy bien, entonces hay que ir por ahí. To get to the basement window, Jenny would have to creep carefully past the police officer. One false move and the game would be up. Ok, Jenny, ¿será que puedes? ¿Te escondes aquí? Susto. Corre, Jenny, tal casa. ¡Ay, me vio! Who goes there? Caught! Jenny would have to think fast or risk being jailed like her mother. Fantasma. Here goes nothing. Who is... What is that? Wow! Steven, please tell me you're there. What's up, buddy? It's happening again! Kevin, please. I'm telling you,
There's no such thing as... There's a ghost out here! We're all going to die! Come on, man. Remember the last time you thought you heard a ghost? Yeah? And what was it really? My stomach grumbling. So why don't you go inside and fix a sandwich? Maybe I should. Wow, can't believe that worked. Sí, fue muy gracioso. En fin. Qué policía más tonto. Vamos a ver por acá. Jenny, cuidadito. Ajá, ya sabemos por dónde entrar. Y nada, vamos. Someone definitely forced this open. Would Jenny enter the dark basement? Entrar por la ventana. Muy bien. It was an odd feeling, breaking into her own house. But as she squeezed through the basement window, Jenny felt a rush of excitement. I could get used to this, she thought. Jenny was in, undetected. Home sweet home. Llegamos. What the heck? Who left this here? Jenny's father had never carried a briefcase, and her mother couldn't afford one. Let's see who this belongs to. Ok, un código misterioso. ¿Cuál será? Bueno, chicos, vamos a resolver esto. No tenemos la combinación, pero aquí nos dan una pista que son las huellas. ¿Lo ven? Es como una huella que se ve ahí. Entonces es esta. 1, 1, 3, 4. Interesante. Se abre. Who carries around a fancy briefcase with a children's book inside? The Hawk and the Weasel. Hang on a second. Jenny recognized the book. She'd seen a copy of it next to the dean's lifeless body. In the library. There must be something significant about it. It's written in a foreign language. Weird. Strange indeed, but surely it had a purpose that would become clear later on. Let's take a closer look. Ok, bueno, parece que está en inglés. A ver. Vamos a pasar la página. ¿Cómo me...? Es que tengo que darle aquí. Yo decía. Veamos. Primero hay que buscar pistas. A ver. This feels familiar. Like I've seen it before. Wait, no! I've heard it before! On the radio in the underground lab! Could there be a connection between the cryptic radio message and this book? Let's find out. If I just follow the animals and numbers, I'm sure I can figure this out. Sí, ok, menos mal que me lo ponen aquí arriba porque yo no me acordaba. Veamos. Este es... Conejo y el oso. Ok, básicamente hay que buscar las palabras y aquí me van marcando, por ejemplo, esta es la palabra número 19 y esta es la palabra número 32. Entonces, conejo debería ser, a ver, 32, vamos a contar, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, a ver, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46... 47, 48, 49. Ok, conseguimos la primera. Es que nos va marcando aquí. Y el otro es oso. Conejo 21 también. Menos mal que la marcan. Aquí está, past. Ajá, ¿qué otro hay por acá? Oso 8. Este es oso también. ¿Dónde está el 8? Por aquí. Ajá, aquí. Menos mal que yo he contando las palabras y podemos buscarlas hacia al ojo. Oso 78. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí. ¿Cuál es? They. Ok, y conejo 55. Acá. Son todos, ¿verdad? Ok, vamos a ver siguiente. Este es otro. Ok, tenemos lobo 51 y está este wolf ante sheep. Entonces wolf. Veamos 51.
¿Por dónde? ¿Por aquí? Aquí. Ajá, ¿qué otro? Este es Wolf and the Sheep. Ok, parece que no hay ovejas, así que continuamos. Este es The Boy and the Whale, el chico y la ballena. Bueno, ballena 36 me dice allá arriba. Vamos a ver. ¿Dónde está? Por aquí. A ver, este es el 41. A ver. No debería ser esta, el 36, por aquí, en alguna parte. Aquí. Ok. ¿Qué otra cosa? Siguiente. A ver. No me pasa. Comadreja y halcón. Como que no hay más. A ver, qué raro. Ah, por acá hay más. No lo había visto. A ver, entonces por acá está. Ajá. The Hawk and the Whistle. Ok, Whistle es comadreja, ¿no? Y Hawk es halcón, entonces está por aquí. 30. Este es el 36. Ajá. Este. Y 23, ¿cuál es? Por acá arriba. Ajá, por acá. Listen. Soon they will all listen, relive their rancid past. The message read like a threat. But from who? Could it be a message from the Dean's killer? Uy, qué nervios. Let me get this straight. Someone's broadcasting a sinister message in code, which is being picked up on a radio in an abandoned laboratory hidden in the forest. And a secret to decode this message is written in a children's book, which was locked inside a stranger's briefcase in my basement. All of this was true. That doesn't make it any less crazy sounding. But not all mysteries could be solved in an instant. Sometimes questions had to percolate, like a good cup of coffee. Only then would the answers become clear. I guess I'll let it brew for a bit. But right now, I need to get to my room and find my detective gear. Bueno, lo haremos después. Sí, chicos, dejar el capítulo hasta aquí. En el próximo continuaremos con las aventuras de Ginny y ya veremos qué encuentra por allí. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios, insignias, tener un rol especial en mi servidor de Discord, salir al final de todos mis videos, etcétera, etcétera. También les recuerdo que si quieres donar sin una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. De corazón, muchas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes con ver mis videos con sus anuncios, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera. Me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video, y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós.